عليكم حبيباتي احبائي من كوزين سجود. عندنا مره اخرى باش نديرو فيديو جديد، وهذه المره راح نوجد معكم انجينواز او كعكه الميلاد. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec Cuisine on Soujoud pour réaliser une génoise ou un gâteau d'anniversaire. Pour faire réaliser cette génoise, il faut 125 g de sucre cristallisé, 4 œufs entiers, 125 g de farine et demi-paquet de levure chimique. باش نوجدو هاد لا جينواز يلزمنا 4 حبات بيض كاملين، 125 غرام سكر عادي، و 125 غرام فرينه، ونص باكي نتاع خميره الحلوى. نطلعوهم كما نحطو في الفيديو مع بعض مليح حتى يطلعوا مليح، ونخلطوا الخميره مع الفرينه ونبداو في عمليه الرش باش نديرو غير بالعقل ونخلطو كيما نطلعو البياض البيض. On a monté les œufs avec le sucre jusqu'à blanchir et monter le volume des œufs. On rajoute maintenant la farine petit à petit après la mélanger avec la levure chimique. بعد ما خلطتها مليح كما راكم تشوفوا، جبت بلاطو بلاك غلفته بورق الزبده وفرغت لاجينواز تاعي وحطيتها تطيب على درجه 180 درجه. Après quand j'ai fini de mélanger les ingrédients, je mets une plaquette couvrir avec un papier cuissance et je mets ma génoise au four à 180 degrés 180 درجه. هاي لكم لاجينواز تاعي بعد ما طابت وخليتها بردت. جبت توسي او طورشون، سردته وغطيتها وخليتها بردت. Et voilà, ma génoise elle est prête. J'ai pris un torchon humide et je l'ai couvrir et je laissé refroidir. Et maintenant je vais la couper en siècles. Pour moi je vais faire ma génoise rond, siècle de 24 cm. قطر la génoise تاعي هي 24 سم وقطعتها كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. انا هنايا جاتني بعد ما وجدت لي لاجينواز تاعي، ولاجينواز تاعي يعني دويتها حوالي 30 غرام 50 غرام عفوا الشوكولا باش نشوفوا لاجينواز تاعي. هنايا راني درت شويه حليب سخنته، درت شويه سكر تسمح زوج مغارف مره هنايا جبت 400 غرام 500 غرام ماسكاربون نورمال، وهذوك اللي بقاو تفتوا شويه حطيتو في النص باش جاوني طبقه. حضرت الكريمه. بالنسبه للكريمه هنايا جبت 400 غرام او عفوا 500 غرام ماسكاربون، زوج مغارف نوتيلا، وهنايا طلعت لا كريم شونتيي بزوج 300 غرام ما بارد مع 150 غرام شونتيي. بالنسبه للتسقيه حكمت كاس حليب دافي، حطيت له مغرف كاكاو وزوج مغارف سكر وخلطته حطيته جانبا باش نسقيه. بالنسبه للشوكولا اللي شفتوها دايبه، ذوبت حوالي 30 غرام شوكولا باش ندهن الوجه من الفوق. طبعا طلعت الماسكاربون تاعي مع النوتيلا، كي طلعت لي مليح ضفت لها لا شونتيي وخلطت. J'ai pris un verre de lait, je mets un peu de cacao, un cuillère de cacao, 2 cuillères de sucre cristallisé, je les mélange, je mets à côté pour arroser ma génoise. J'ai fait fondu 30 g de chocolat noir pour chaponner mon premier disque de génoise. Et maintenant je vais monter mon mascarpone, pardon, 500 g de mascarpone avec 2 cuillères de Nutella et le chantilly que je l'ai préparé à 300 g du l'eau froid, à 150 g de chantilly chocolat. Et هنا كلشي دوكا راهو واجد. نجيب لا جينواز تاعي كما قلت لكم، راح ندهن لها الوجه تاعها بالشوكولا. هذا هو الوجه تاع لا جينواز تاعي اللي يجي من الفوق. ذوبت الشوكولا تاعي اللي في حمام مائي نورمال ودابا نبدا ندهنها عادي كامل الوجه هذا. Et maintenant je vais commencer avec mon premier disque de la génoise, je vais le chaponner avec le chocolat.
Comme vous voyez, je l'ai fait fondre micro-ondes, ou en bain-marie, et je l'ai étalé sur mon disque. وندهنها كامل حتى تتغطى عليه هاد لاجينواز. ومن بعد كي نكمل ندهنها ونكمل نقلبها، وضروري يكون هاد الشيكولا عنده كونتاكت افيك لو بابي سورفيليني. Et quand je finis d'étaler mon chocolat sur ma génoise, je le tourne et je le fais. Le côté chocolat sera en contact avec le papier sulfurisé. Et je commence, et je mets mon cercle, et je commence le montage de mon gâteau. نتمنى انه يكون الطريقه واضحه وسهله. طبعا هذه المرحله اللي راكم تشوفوها كنت وجدتها بليله من قبل، يعني ما درتهاش في نفس اليوم، ما نكذبش عليكم، باش تنجح لكم العجينواز وتتعاملوا معها وتكون سهله في التزيين تاعها، انه لازم ضروري تكون تحوجدت ليله قبل. Cette étape, je l'ai fait à la veille, une nuit à l'avance, parce que je vais mettre ma génoise une nuit dans le congélateur pour faciliter de la déco de ma génoise. بهاد الطريقة غلفتها مليح، ودوك نجيب نقلبها عفوا، ونجيب الساكل تاعي نحطو ونبدا ندير المونتاج تاعي عادي. تحبوا تستغناو على هاد الطريقه ما ديروهاش ماشي مشكل، ماشي ضروري انه ديروها، بس لكن انا نبغيها تعطي بنه للجينواس تاعي وتجي طريه بهاد الطريقه. وهنايا بديت نسقيها بالحليب هذاك اللي وجدته، اللي قلت لكم كاس حليب مع مغرف كاكاو وزوج مغارف سكر كريستاليزي وخلطته، ونبدا ندهن به لاجينواز نتاعي. لهذاك انا علاش ما حطيتش الكاكاو في لاجينواز تاعي، لاني راح نسقيها بالحليب وشوكولا، واذا بغيتوها كامل الكو يجي كامل كاكاو، دابا ما عليكم غير ديروا 100 غرام فرينه مع 25 غرام كاكاو. Moi, j'ai pas mis le cacao dans la pâte ou la génoise. Si vous voulez le mettre, vous pouvez remplacer les 25 grammes de la farine avec les 25 grammes de cacao. Ça veut dire 100 grammes farine plus 25 grammes de cacao. ونبدأ نحط الكريمة تاعي وتاني الكراميل، ونبقى نخدم بهذه الطريقة، نحط الكريمة كراميل لاجينواز نسقي، ومن بعد طبعا نقفلها في الاخير بهذه الطريقه. Et je commence mon montage, je mets le disque de la génoise, je l'arrose avec le lait, je mets la crème, après le sauce caramel comme vous voyez, et après je mets la génoise, le lait et la crème et la sauce caramel jusqu'à la fin, et je ferme avec le dernier disque de la génoise. بالنسبه للكراميل تحبوا تستغناو عليه، هذه حاجه اضافيه، تحبوا تحطوا شوكولا، تحبوا تحطوا فواكه، نتوما واش بغيتوا. كما قلت لكم في النص راني حطيت غير لي شوت، يعني زوائد، ما حط ما رميتهمش وما بقاوليش، وهكا حصلت على جينواز هانيه. ونزيد نحط الكريمه والكراميل حتى الاخير ونكملها. Et comme vous voyez, au milieu j'ai mis des chutes, j'ai pas mis tous les disques, parce que le disque qu'il est bien, je laissé pour fermer ma génoise. Et comme ça je jette rien, je mets tout dedans. وبهذه الطريقه نتمنى انه الصوره تكون واضحه، ونتمنى يا ربي تعجبكم الطريقه، وان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. طبعا اذا عجبتكم الطريقه ما تنسوش تقولي لي في الكومنتير، وتدعموا لي لا فيديو بلي لايك، وان شاء الله حنبدا معكم هذه الكيفيات
نشر هاد لي فيديو باذن الله. كما راكم تلاحظوا بالصوره حاولت نصور لكم شي نقدر، يعني الاساسيات وبالتفصيل. في بعض الاحيان الهاتف تاعي يتوقف لي، في بعض الاحيان نحط روحي يعني نصور ونلقى روحي ما نصورش، يعني سمحوا لي بك، ولكن نحاول بالشرح وبالهضره. نتمنى انه تسمعوني للاخير وتتبعوا الفيديو الاخير باش تقدروا تنجحوا في طريقه تحضيرها كما قلت لكم. وهنايا قفلت حطيت الكريمه والكراميل، وهنايا غلقتها بالديسك اللي قطعته كامل. حطيتها طبعا في الثلاجه ليله كامله. وهنايا راني جبدتها. للاسف كنت حاطه بلي الهاتف تاعي قاعد يصور لكن ما صورليش. هنايا واش درت؟ جبت لا شونتي غو بانان، طلعته عادي كيما العاده. 150 غرام شونتيي مع 300 غرام ما. ودرت الوجه الاول هذا كيما راكم تشوفوا، وحطيتها في الثلاجه باش تشد روحها. ومن بعد كي شدت روحها حوالي ساعه ونص، ما كترسلهاش واسمو لا غاناش او عفوا لا شونتيي اللي بقات لي. جبت لها باش تزيد تشد لي بالخف، جبت لها حوالي 2 مغارف كبار تاع ايس كريم جو فراوله، باش عطاتني واحد اللون اللي شفتوه في الاخر في الصوره الاولى. هذاك اللون جاني عن طريق الكرام الايس كريم تاع الفريز اللي يجي وردي بارد مع هذه الشونتي تاع البنان اللي صفرة باردة، تحصلت على هذاك اللون. او ميم طون لا كريم هذيك خلات لي لا كريم تاعي ليس وعطاتني ذوق بنه وشدت لي بالخم. Et voilà, ma génoise, elle était avant, après, pardon, après quand je l'ai mis une nuit, j'ai monté ma chantilly goût banane, 300 grammes d'eau froide et 150 grammes de chantilly. Et je le fais la première couche et je le mets dans le congélateur, à peu près environ 1h30, 2h. Et le reste de la chantilly, je le mets 2 cuillères de crème ice cream ou crème glace. Pour moi, j'ai fait goût fraise pour donner le goût à ma chantilly, en même temps pour aider de être bien tenu. ومن بعد زينت جبت وخليتها هنايا كما راكم تشوفوا. طريقه التزيين تاعها بالشونتيي، هنايا درت لا غاناش، جبت كاس كريمه حوالي 10 سنتيلتر كريم، حطيت ذوبته سخنته وحطيت لها 30 غرام شوكولا نوار وحطيته على الجوانب. بالنسبه للتزيين عباره على شونتيي شيكولا اللي بقات لي وشيكولا تاع الفراز، وزينتها من الفوق بلي كوبون تاع الشوكولا. حكمت شوكولا عادي بالموس البطاط هذاك، ودرت دي كوبون شوكولا نوار حطيته فوق كريم شونتيي فريز، وشوكولا بلون فوق شونتيي شوكولا، وعلى الجوانب حطيت تاني لي كوبون تاع الشوكولا. اي فوالا لا ديكور مع حبه شوكولا بدوغي لونتها بالملون ذهبي وحطيتها بالجانب. كانت هذه هي طريقه تزيين بسيطه ان شاء الله يا ربي تنال الاعجاب. Pour les décos, j'utilisais la ganache. J'ai mis au bord, comme vous voyez, et les coupons de chocolat blanc et noir. وكانت هذه هي كيفية انهار اليوم. يا رب ان شاء الله تعجبكم، ونتمنى انكم تجربوها وتنجحوا فيها باذن الله. نكون على خير في فيديو اخر.